अस्सलाम वालेकुम। कल आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दी गई जिसको करने के लिए 24 आवर्स दिए गए आपको ऑलमोस्ट, और ये भी वाज़ह किया गया कि आप लोग जो हैं वो सिर्फ 100 वर्ड्स में इसको अटेम्प्ट कर दें, लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप के हज़ारों मेंबर्स में से 15 या 20 लोग मैक्सिमम हैं। व्हाट्सएप के 7 ग्रुप्स जो कि भरे हुए हैं, उनमें से सिर्फ 15 या 20 लोग हैं जिन्होंने इसको अटेम्प्ट किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा मायूस कुन है। और मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त की बेस्ट एग्जाम्पल इसको भी कहा जा सकता है। इसके अलावा ये भी शो करता है कि आप लोग इन ग्रुप्स को लेके कितने सीरियस हैं और अपनी प्रिपरेशन को लेके आप लोग कितने सीरियस हैं। एनीवेज काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। बात अटेम्प्ट करने की थी, सही या गलत अटेम्प्ट करने की बिल्कुल नहीं थी। लेकिन चलें इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। उन लोगों के लिए एटलीस्ट जिन लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वॉइस को अपने जवाब के साथ कंपेयर करें और अपनी मार्किंग भी खुद कर लें, और जहां पर आपको लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वहां पर अपने आप को इम्प्रूव भी कर लीजिएगा। और वेल डन टू ऑल दोज हु हैव एटलीस्ट अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। सो हम ये देखते हैं, या हमने इससे पहले जो कुछ देखा है वो ये है कि जो प्रोसिक्यूशन है इसका एक रोल मैं आपको वाज़िया तौर पे बता चुका था, और वो रोल ये है कि 3 स्टेजेस हैं। एक स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की स्टेज, दूसरी स्टेज है स्क्रूटनी की या रिव्यू बाय द प्रोसिक्यूशन की स्टेज है, विच इज नोन एज द स्क्रूटनी ऑफ रिपोर्ट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 CRPC, एंड देन इट्स ट्रांसमिशन टू द कोर्ट फॉर जुडिशियल प्रोसेस। सो अब हम डिसीजन मेकिंग पावर में जिस वक्त आते हैं तो ये है एक्चुअली वो रिव्यू प्रोसेस जिसके अंदर प्रोसिक्यूटर साहब के पास जितना भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर मटेरियल कलेक्ट किया जाता है वो उनके सामने प्लेस किया जाता है, जिसको वो रिव्यू करते हैं हर एंगल से। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको कोर्ट के अंदर ना सिर्फ सबमिट करना है बल्कि उन्होंने इसका ट्रायल भी कंडक्ट करना है ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। सो अगर एक प्रोसिक्यूटर साहब जो हैं वो एक अदालत के अंदर कमजोर केस ट्रांसमिट करते हैं, विद डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन ट्रांसमिट करते हैं, या एक ऐसा केस जिसमें इनएडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस मौजूद है, या ऐसा केस जिसके अंदर इनसफिशिएंट एविडेंस मौजूद है, तो ये सारी की सारी एम्बैरसमेंट एक्चुअली प्रोसिक्यूटर साहब ने ही कोर्ट के अंदर फेस करनी है। जैसा कि आपको बार बार बता दिया गया कि प्रोसिक्यूटर साहब इज ओवरऑल इंचार्ज ऑफ एनी स्टेट केस, जो कि 493 CRPC के हवाले से भी और सेक्शन 9 के हवाले से भी मैं आपको बार बार बता चुका हूं। अब अगर हम डिसीजन मेकिंग पावर को गाइडलाइन के हवाले से देखें तो जो बात मैं आपको पहले बार बार बता चुका हूं कि प्रोसिक्यूटर साहब का एक एडवाइजरी रोल है पुलिस के साथ, डायरेक्टिव रोल नहीं है। ये बात आपको डिसीजन मेकिंग पावर में बार बार मिलेगी, पुलिस प्रोसिक्यूशन कोऑपरेशन के अंदर बार बार मिलेगी, जहां पर यह वाज़िया किया गया है कि प्रोसिक्यूटर साहब किसी भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को डायरेक्ट नहीं कर सकते बल्कि एडवाइजरी रोल है। वो एडवाइज कर सकते हैं कि ऐसे कर लिया जाए, ऐसे कर लिया जाए। ये है जब तक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चल रहा है, और जब वो सबमिट हो जाता है बिफोर दी प्रोसिक्यूशन फॉर स्क्रूटनी, उसके बाद ये सारी की सारी पावर के उसके अंदर क्या चीज जो है वो रिव्यू करनी है, क्या चीज डिफेक्टिव है जिसको रेक्टिफाई करना है, और इसी तरह उस प्रोसिक्यूशन को कंटेस्ट करना है या नहीं करना है, ये सारी पावर फिर प्रोसिक्यूटर साहब के पास आ जाती है। और इन्वेस्टिगेशन जो है इस मामले के अंदर फिर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, सवाए इतनी इंटरफेरेंस फिर होगी कि जैसे प्रोसिक्यूटर साहब अगर कोई डिफेक्ट्स जो हैं वो हाईलाइट करते हैं और उसको वापस भेजते हैं, तो फिर डिफेक्ट्स भी आगे 2 तरह के हैं। एक वो जो रेक्टिफाई किए जा सकते हैं, एक वो जो रेक्टिफाई नहीं किए जा सकते। अगर तो जो नॉन रेक्टिफाइबल ऑब्जेक्शंस हैं वो ऐसे हैं जो कि फैटल हैं फॉर द प्रोसिक्यूशन, तो यहाँ पर वो क्लॉज
जो है वो इन्वोक की जाएगी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोसिक्यूटर साहब, जहां पर वो कंप्लेन की सूरत में हाई अप्स को फिर बताएंगे कि ये जानबूझकर या जो है इनकम्पिटेंसी की वजह से या किसी को फेवर देने के लिए ये डिफेक्ट छोड़ा गया है, लिहाजा क्योंकि वो रेक्टिफाई तो हो नहीं सकता लेकिन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग तो उनके खिलाफ हो सकती है, लिहाजा वो फिर जो है सेक्शन 910 जैसे हमने पहले देखे थे तो वो उसके तहत जो है फिर अपने हाई अप्स के थ्रू पुलिस के हाई अप्स को ये इन्फॉर्म करेंगे और फिर डिपार्टमेंटल एक्शन जो है वो रिकमेंड किया जाएगा। सो इस स्टेज के ऊपर जिस वक्त रिव्यू करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे, तो जो बात पहले बता चुका हूं कि ये एडवाइजरी रोल है, तो यहाँ पर आके प्रोसिक्यूटर साहब एक अपनी ओपिनियन भी फॉर्म करेंगे और वो ओपिनियन है सेक्शन 97 की, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है वो स्क्रूटनी के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए या रिव्यू के लिए ये सेक्शन 97 है। इस क्वेश्चन के अंदर भी जो सबसे ज्यादा जो मैंने आपसे पूछा उसमें जो फर्स्ट सेक्शन अप्लाई करता है वो 97 है, जहां पर उन्होंने एक ओपिनियन बनानी है कि इस केस को किस मुलजम की हद तक जो है वो प्रोसिक्यूट करना है या किसकी हद तक प्रोसिक्यूट नहीं करना, या किस ऑफेंस पे प्रोसिक्यूट करना है या किस ऑफेंस पे प्रोसिक्यूट नहीं करना, या किस फोरम पे, जुडिशियल फोरम पे इसको प्रोसिक्यूट करना है। ये डिसीजन मेकिंग पावर आल्सो लाइज विद द प्रोसिक्यूटर। सो अब इसको थोड़ा सा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं कि इंटरनेशनली चाहे वो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस हो या वो दूसरी जो है इंटरनेशनल प्रोसिक्यूशन सर्विसेज हैं जो कि इस्टेब्लिश्ड हैं, वहां पर और पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि इंटरनेशनली चूंकि प्रोसिक्यूशन सर्विसेज एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, एक इंडिपेंडेंट जो है इंस्टीट्यूशन के तौर पे इमर्ज कर चुकी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि रिकॉग्नाइज हो चुकी हैं, वहां पर ड्रॉपिंग ऑफ द प्रोसिक्यूशन का एक और कंसेप्ट है और पाकिस्तान के अंदर ड्रॉपिंग ऑफ द प्रोसिक्यूशन का एक और कंसेप्ट है। बाहर अगर एक प्रोसिक्यूटर साहब ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस प्रोसिक्यूशन को फर्दर जो है वो हम लोग कंटिन्यू नहीं कर रहे, तो उस सूरत के अंदर इस बात पे कोर्ट की स्टैंप नहीं चाहिए, बल्कि जस्ट इंटीमेशन दे दी जाती है कि हम इसको प्रोसिक्यूट नहीं कर रहे, और इसका एक अलग प्रोसेस है जिसके थ्रू बाकी प्रोसीडिंग वाइंड अप हो जाती हैं। लेकिन जो ये डिसीजन है नॉन प्रोसिक्यूशन का या ये डिसीजन के दिस केस इज नॉट फिट फॉर द ट्रायल, इट अटेन्स द फाइनलिटी इन फ्यू countries of the world where the prosecution is actually being recognized as an institution, जिसकी एक आप से कह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो करंटली, ऑब्वियसली ये डिपार्टमेंट तो एक एस्टेब्लिश्ड डिपार्टमेंट है, लेकिन पाकिस्तान में करंटली जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रेगुलेट कर रही हैं इन चीजों को, उन सब के अंदर जो फाइनल डिसीजन है दैट लाइज विद द कोर्ट, और अभी तक जो प्रोसिक्यूटर साहब की ओपिनियन है टू कंटिन्यू विद द प्रोसिक्यूशन, नॉट टू कंटिन्यू विद द प्रोसिक्यूशन, ड्रॉपिंग द प्रोसिक्यूशन, कैंसलिंग एनी केस या कैंसलिंग एनी एफआईआर या विड्रॉल ऑफ द प्रोसिक्यूशन या स्टे ऑफ द प्रोसिक्यूशन, ये सारी चीजों में कंसेंट ऑफ द कोर्ट जो है वो लाजमी है। सो फाइनल डिटर्मिनेशन लाइज विद द कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पुलिस केस इन्वेस्टिगेट करती है और इन्वेस्टिगेट करके वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये केस जो है कैंसिल हो जाना चाहिए, और उसकी कैंसिलेशन जो है वो प्रोसिक्यूटर साहब के पास स्क्रूटनी के लिए सबमिट होती है, और प्रोसिक्यूटर साहब भी ये ओपिनियन दे देते हैं कि पुलिस ने ठीक इन्वेस्टिगेशन की है और उनकी भी यही ओपिनियन है कि इस केस को कैंसिल कर दिया जाए, बट जब कोर्ट के पास ये सबमिट होती है विद सच ओपिनियन, देन द फाइनल डिसीजन इज येट टू बी मेड बाय द कोर्ट वेदर टू कैंसिल दिस एफआईआर और नॉट। अगर कोर्ट इन्वेस्टिगेशन की ओपिनियन को देखती है, प्रोसिक्यूटर साहब की ओपिनियन को देखती है
اور اس کے بعد کورٹ ایٹ دی ٹائم آف ٹیکنگ کاگنیزنس یہ ڈیسیژن لے لیتی ہے کہ اس کے نزدیک سفیشینٹ مٹیریل موجود ہے ٹو ٹرائی دا ایکیوز. تو اٹ مینس کورٹ نے کاگنیزنس لیتے ہوئے ان دونوں اوپینین سے ڈس ایگری کیا اور اس کے اوپر 204 کا پروسیس جاری کر دیا کہ ایکیوز پیش ہوں، میں نے ان کا ٹرائی کرنا ہے. تو اٹ مینس کہ یہ جو ڈراپنگ دی پروسیکیوشن یا کینسلنگ دی پروسیکیوشن کا جو ایک ریکمینڈیشن تھی بائی دی پولیس اینڈ فارورڈیڈ بائی دی پروسیکیوشن، اس کے ساتھ جس وقت کورٹ نے ڈس ایگری کر دیا تو اٹ مینس کہ اب ملزمان کا ٹرائل جو ہے وہ ایویڈنس ریکارڈ ہونے کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا. اور پروسیکیوٹر صاحب اس آرڈر کو تو چیلنج کر سکتے ہیں، بٹ وین دی کورٹ ٹیک کاگنیزنس اینڈ آسک دی پروسیکیوشن ٹو سبمٹ دی لسٹ آف وٹنسز، تو اس صورت کے اندر جتنے بھی گواہان اس کیس کے اندر پیش ہوں گے اس کیس کے سٹل جو انچارج ہیں وہ پروسیکیوٹر صاحب ہی رہیں گے اور اس کو بطور اسٹیٹ پروسیکیوٹر جو ہیں وہ اس کو پروسیکیوٹ کریں گے. سملرلی اسکروٹنی کے ٹائم پہ جتنی بھی اوپینینز ہیں پروسیکیوٹر صاحب کی، فار ایگزامپل اگر ایک کیس ہے اس کے اندر 5 ملزمان ہیں، اس کو ٹرائل کے لیے ریکمینڈ کیا گیا اور پروسیکیوٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ 2 ملزمان ایسے ہیں جن کے خلاف انسفیشینٹ ایویڈنس ہے اور 3 ملزمان ایسے ہیں جن کے خلاف سفیشینٹ ایویڈنس ہے، اور وہ یہ اوپینین 9-7 کے اندر جو ہے وہ کورٹ کو سبمٹ کر دیتے ہیں کہ ان ہز اوپینین یہ 3 ملزمان کو ٹرائی کیا جائے اور ان 2 ملزمان کے خلاف انسفیشینٹ ایویڈنس ہے جن کو ٹرائی نہ کیا جائے. یہ اوپینین جب کورٹ میں سبمٹ ہوتی ہے تو جیسے میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ کورٹ کین کنسیڈر سچ اوپینین بٹ اسٹل اٹ از ناٹ بائنڈنگ آن دی کورٹ. اور کوئی ایسی اسٹیچوٹری پروویژن بھی موجود نہیں ہے، نہ سی آر پی سی کے اندر نہ پروسیکیوشن ایکٹ 2006 کے اندر، جو کہ کورٹ کو بھی یہ پابند کر سکے کہ چونکہ پروسیکیوٹر صاحب کی یہ اوپینین ہے لہٰذا آپ اب اس کے اندر فردر پروسیس نہ جاری کریں. لیکن چونکہ ایسی اسٹیچوٹری پروویژن کوئی موجود نہیں ہے لہٰذا کورٹ نے جب الٹیمیٹ ڈیسیژن لینا ہے تو اس کے مطابق یہ پروسیڈنگ جو ہے وہ آگے چلے گی. سو اس کی فائنل ڈٹرمینیشن چاہے وہ ڈراپنگ آف دی پروسیکیوشن ہو، چاہے وہ پارشلی پروسیکیوشن کی ہو یا وہ کسی اور ٹائپ کی اوپینین بھی ہو. فار ایگزامپل تیسری مثال یہ لے لیتے ہیں کہ پروسیکیوٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ تمام ملزمان کا ٹرائل کیا جانا چاہیے، یا ایک ملزم ہے اور پروسیکیوٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ سفیشینٹ ایویڈنس موجود ہے، جو پینل سیکشن لگایا گیا ہے وہ فلی اٹریکٹ کرتا ہے اور لائکلیہوڈ ہے کہ ملزمان جو ہیں یا ملزم ہے اس کو کنوکٹ ہو جائے گا اگر ساری ایویڈنس اچھی لیڈ ہو جاتی ہے، اور کورٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس کا ٹرائل کیا جائے. لیکن کورٹ ایٹ دی ٹائم آف ٹیکنگ کاگنیزنس یہ سمجھتی ہے 190 سی آر پی سی کے تحت کہ جو میرے سامنے کیس رکھا ہے اس کے اندر سفیشینٹ مٹیریل موجود نہیں ہے، یا 204 کی لینگویج میں اگر کہا جائے کہ کورٹ سمجھتی ہے کہ ویل فاؤنڈیڈ ایکوزیشن نہیں ہے ٹو پروسیڈ فردر ان دی میٹر، اور کورٹ اس سٹیج کے اوپر یہ ڈیسیژن لیتی ہے کہ وہ یا تو پروسیس ہی جاری نہیں کر رہی یا ملزم کو سٹیج کے اوپر ایکویٹ یا ڈسچارج کر رہی ہے، تو سٹل اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ بھی اوپینین جو ہے پروسیکیوٹر صاحب کی کورٹ پہ بائنڈنگ نہ ہوئی. اب پروسیکیوٹر صاحب اس ڈیسیژن کو تو چیلنج کر سکتے ہیں بیفور دی نیکسٹ ہائر فورم، لیکن یہ شو کرتا ہے کہ اسٹل دس اوپینین از آلسو ناٹ بائنڈنگ آن دی کورٹ، بٹ اسٹل دی کورٹ کین کنسیڈر سچ اوپینین، کیونکہ جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ پروسیکیوٹر ریپرزینٹیٹو ہیں اسٹیٹ کے اور کورٹ کو یہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ الٹیمیٹلی پروسیکیوٹ تو یہ لوگ کر رہے ہیں، لہٰذا اگر ان کی اوپینین میں ایسی بات ہے جو کہ ویل فاؤنڈیڈ بھی ہے، سالڈ بھی ہے، آن دا بیسس آف کلیکٹڈ ایویڈنس بھی ہے، کورٹ کنسیڈر تو کر سکتی ہے، لیکن کورٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کے اوپر وہ بائنڈنگ نہیں ہے. لاسٹلی کہ اس کا ایفیکٹ اوبیسلی آپ لوگوں نے ٹھیک بتایا، ڈٹرمنیشن کورٹ کی ہو گئی، اور جو پاور آف دی ڈراپنگ ہے وہ ایک ریکمینڈیشن کی صورت میں کورٹ میں سبمٹ ہوتی ہے، اور ایفیکٹ اس کا وہی ہے جو کہ 494 میں آپ لوگوں نے بتایا کہ اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ وڈرال آف دی پروسیکیوشن کی صورت میں یا انیشل سٹیج کی
کے اوپر اگر ریکمنڈیشن یہ آتی ہے انیشل سٹیج پہ کہ وہ اس کو پروسیکیوٹ نہیں کرنا چاہتے تو اوبیسلی تب تک چارج تو فریم نہیں ہوا ہوگا، اور اس سائڈ پہ کورٹ اگر اس کو مان جاتی ہے تو دیٹ وڈ ٹینٹ اماؤنٹ ٹو withdrawal آف دی پروسیکیوشن ٹو دا ایکسٹینٹ آف فیو ایکیوز اور آل دا ایکیوز. تو 494 پھر اس معاملے میں گائیڈنس یہ دیتا ہے کہ اگر فریمنگ آف چارج سے پہلے ہے تو دیٹ وڈ ٹینٹ اماؤنٹ ٹو ڈسچارج آف دی ایکیوزڈ، اور اگر وہ بعد میں ہے تو دیٹ وڈ ٹینٹ اماؤنٹ ٹو ایکویٹل آف دی ایکیوزڈ.